Oui. Ina beto zonzaka mutindu ina amezo na ba uchimbasi. Umekuvutuka na inzo umekuiza. Umekuiza kuzonza na tata nzambi. Seigneur. Umekufukama. Umekusambila. Umekuzonza na tata nzambi. Nzambi. Muke mavanga maboko nange. Ngeme kuzaba munu. Mume kuzonza ina muzola kuzonza na tadisi ya tata nzambi. Mume kufukama ina muku salaka mutindu ina. Mume kukota ina baki kubukilaka minantsuki ya imprévu. Mume kukota minantsuki. Mume kuzonza ina muzola kuzonza na tadisi ya tata nzambi. Mume kuzonza tata nzambi. Ngeme kuyidika munu. Ngeme kuzaba wapi mutindu. Mukele na matuala yenge. Oui. Mukeve jini mukele mutu ya masumu. Metata nzambi. Umekundima kukuenda kintwadi na bapangi ya munu ina. Kisika baka kukuendaka. Na kukuenda na kisalu ya bao. Umekundima kukuenda na bao. Menzambi. Mekuzonza na tata nzambi. Tata nzambi. Sala kena ntangu ina bituke kukuenda kuna. Pangi ya munu ina. Yandi kuvanda occupé ve. Yandi kuvanda occupé ve. Parce que kananime kuvanda occupé. Kananime kuzwa. Yina bakala yina kiku vanda na yandi. Yina kuzwa camarade. Yina baka kuvanda na yandi. Yina kuvanda occupé. Muke vutuka na nani na pipa. Muke vutuka na nani. Tata nzambi. Me. Yesu. Ngeme kuzaba munu. Mekusala. Mekuzonza yina mudu. Lela kuzonza na tata nzambi. Mekubaka nzila. Tangu mekuza kubaka munu. Wee beto kukwenda. Wee beto mekukwenda. Beto mekukwenda kuma kuna. Bapangi ya yandi. Soyez les bienvenus. T'as vu, tu es venu, hein? Il faut pas te... Regarde, c'est pour la première fois, donc, Fungi, hein? Bon, on comprend parce que c'est pour la première fois, hein? Mais tu vas voir, ça va aller, ça va aller. Muna kati tima kuna kisika muvanda simenzaba wapi nsai na kila kati na muna tima iki muke na kuzonza na kati na tima ya munu kaka nzambi ya munu mmekuzaba. Beto mevanda kuna. Ce Dieu. Nzambi mekuza que ton non soit non, que ton oui soit oui. Mais munu parce que beto Nzambi elle mekuzaba beto mieux. Yani zaba ke pangi mutu yayi yina kina kuzonza mutindu yayi yakina kubasika na kati na tima ve. Yina mutu yayi kina kusala bafaza yayi ke muzola ve. Mina tima na yandi yakina kuzonza ti muzola. Nzambi zaba beto bien. Bapangi ya munu nzambi mekuzaba nge bien mekuzaba munu mbote. Beto mekwenda. Beto kwenda ka c'était les 22h et quelques. Beto kwenda kuma kuna. 23h. Suis qui m'a levé. Bapangi kuna. C'était 5. Il y avait 5 filles. Oui, avec 5 filles. Avec moi donc c'était au total de 6. Je peux dire, avec moi, donc, total 6. Kukwenda na, comment dire, kukote na kati na kati ve, na kati na boîte ke na boîte ve, kubina ke kubina ve. Aïe! Nzambi, si je m'en oublie. Kubina ve. Bah, écoute, Vanda, un peu courageux, faut être courageux, tu sais, faut pas écouter la qui on comprend parce que c'est pour la première fois, mais attends, tu vas voir, tu vas prendre, comment on va dire, baka, courage, on comprend parce que c'est pour la première fois, mais vraiment, il ne faut pas t'inquiéter. Comme toi, tu pries beaucoup, tu vas voir, ça va aller. Unakata tima muku na tia sibenzaba. Bake bina na kati na kati. Bake kuena na nganda na terrasse ve. Bake kote na kati ke na kati ve. Bake kuena na terrasse ve. Yamekuma minuit et quelques... yamekuma minuit, 1h du matin.
Ah, vraiment, 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 c'est triste, hein, aujourd'hui, tu as la malchance, tu viens pour la première fois, mais vraiment, dit Babé, Boubi a vraiment malchance, hein, aujourd'hui, il y a quelques jours, elle dit Babé, mais il ne faut pas te décourager, tu vas voir, c'est parce que c'est pour la première fois, mais ne te décourage pas, parce que le premier jour que tu es venu, c'est comme ça, que tombé la jour à Yimbi, elle dit Babé. La kati tima moun satu mu sauter satu mu crier na kilengine sa kuzonske Zambia munu mutuke na kusala mutindu yina kisika mwane yandi kele yandi zona kutala voici ve muke na kati tima muke na kuzonza kaka mutindu yina yamekuma 1h du matin bapangi yandi na bitu mase se changer bitu mase kwa na boîte bakaka bitu mase kwa na boîte yai bakaka bitu mase kwa na hotel yai mena pange munu betu vandaka yina kunataka munu ne pange munu yina betu vanda kote mosi na mekuzo na mkacha munu Sylvie elle me dit que et vous n'allez pas partir, vous ne changez pas, vous décidez quoi, vous restez ici ou comment? Et elle dit que non, nous on va rentrer à la maison, on va rentrer. Et tu me vas qu'à taxi, nous voilà la katikuna ça tout mou sauter la joie, ça tout mou sauter, ça tout mou yimbila, ça tout la katatikwa munu mkela kuyimbaka. Donc yo ça mena kuna sala munu André c'est comme si je sais pas kila kupesa munu ou bien ngela kusoza kati ya munu kuna mufana kuwa même pas bien. Et tu me kuma na inzo. Bon, Sylvie donc bon kambasi. Mekota na inzo. Mume kutonda. Mume kuyangalala, mume kutonda, mume kuyangalala, mume kuyimba nzimbu, mume kuyangalala. Mutala mutindu ya l'heure. Yavandi ki mekuma 2h30. Mume kuyangalala. Depuis que lumbu yina, pange munina, vani kuzonzila kadiaka munuve. Au contraire même kilumbu moi si meku kona dia kamuka tukaka na culte meku luta kuna meku tala yanji na mapangi mais vraiment vraiment ya vrai hein donc nous amenge na zola hein vraiment juri na bet nyoso ata bet nyoso me vanda ata mutu mo si ve meku zola beto ata mutu mo si ve vraiment ya vrai Zambia ngei na zola kavi. Depuis ce jour-là voilà que zoza dia kavi na munu que façon ya non ya s'arrêter que c'est pour dire que yina beto kele ana toto yayi yakele kana Nzambi kulakisaka nge musapi yake na jambu na kiku empêcher yake na mpeve yina kiku empêcher que kenge ku traverser yina kele jambu ya kaka memba pangi vana kuzana munu yake yuma oui muke yuma na mambo ya kaka mais il y a quelque chose kati mambo ya spiritualité quand même que tout la même 5000 personnes ou combien de personnes quand un pevi en Zambie mais que telmisa munu yake vanaka dia kamunu Sylvie mangupive quand un pevi en Zambie mais que telmisa muna lulendo yako vanda ti zonza mambo ya tata Nzambi to yimbila to sambila ina ke vanaka dia kamunu ve mepeve ya Nzambi mekuza kuluata na katikati na munu na mambu ya Nzambi ngwetalaka sonive mina mambu ya kaka oui abantu lena kubukila munu muke yuma oui meina kizunza kati mambu wemuku tula munu na matwala ya mambu ya tata Nzambi ina muke na kudia mambu ina na kati na force nyoso. Parce que la kati na beto nyoso beto kele mutindo mosive. C'est parce que pangi na vani kimbote que munu pe fo muku vanda mutindo yandi samuti muku sala iba bakutala munu muku luata mbote bakutala munu muku vivre mbote non. Muntu nyoso na toto beto kele mutindo mosive. Nge butukaka na dikanda ya kaka, nge butukaka na l'heure ya kaka, munu pe muku butukaka na l'heure ya kaka. Ni kuna bapange munu, yina kekaka na kuzonza ke Nzambi kaneme kutula kima na tadisi na nge.
Kanan kutulaka kima na talisi nange. Yake kuampeshengi mamambo ya kaka. Yake kuampeshengi yina kele kutraverse na kila mambo kaka. Menzambi yina nke kuzola yanke kulomba na talisi nange. Nge kusala na kati nandi. Samchi nge kutulaka na kati nange. Peut-être yake le samchi nge kusamblaka na babimbevo. Peut-être yake le samchi nge kulonga muntu. Yina valiki na nzila ya kutengama. Muntu yina kusungama. Tata Nzambe kotisa nge na muna kati na 2020. Yindula. Nzambi iki yandi kena kuzola inange kusala na yandi na matuala ya yandi. Iki nzambi yanme kutula na tadisi na kati nange. Boubi yake le premier. Mbasi ke va na le 2. Avant mettre comme na le 2. Avant mettre comme na le 2. Le lendemain ke va na le 2. Avant mettre comme na le 2 ina. Yake na ba heure. Yake na ba minute, yake na ba heure. À n'importe quel moment, la vie d'une personne peut basculer. Na kimbevo, na lufwa, na ba mamba mutina mutino. Bete kuyindula. Si 2019 me kuvanda, lève na tadi sangeti na kilumba bubiae. Mais ina me koto son nakati na 2020. C'est Dieu seul qui sait. Nzambi kaka mume kuzaba. Ngina munu zaba vi. Matondo. Bika nzitu su masika. Ya kuvanda na tata Nzambi. Yina me kupesa beto kilumbu yayi. Ya kuvanda na yandi mosi Nzambi. Yina me kuzola ke. Ngina munu. Beto kukotoswa na kati na kilumbu yayi. Yandi zola kutala. Ngina munu. Wap mutindu. Beto kutambula. Na matuala ya yandi. Beto kuzimana avec eux. C'est lui seul, qui peut décider dans la vie d'une personne. Matondo, nzitu su masika na yandi mosi tata Nzambi.